أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم أصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. جماعة ماتا ويتقوي أمتوي تنيوم تدا ماتا وكيلة تبوتيلي داسة بابو مبوتي داسة بنتي دنيا يوبا وماتا وماتا نجانتفي كتا الآخرة دي باتشم ماتا جسورو كي جانتفي كتا دي الآخرة باتشم تالي يوبا تيجي غوبالي دي بغارا mata teme so adu wede tinyo mata tira wa nyombone tiya salati kijeto salita rasul muhammad mata wa kijemore yo tambata wono wa sabim bakwadi no wado ko alla kida fo gisan tinne yimone tamedi tumori ba mata tumona bin togo ba mata shaitan wata na nabi wata lene matan letu wata richiga sura ta bi fi dile mai na suratul isra wa mana sana ake kunye ponwa ake kunye ponwa ake mai na isra tibuli sura ma na mata ba ta bayidi insana bismillah arrahman wata ko jora wato jojo pimpi arrahim wa kwiri aljanna ke ba nabi japale ya matan to tibichiga subhana tira wata ba ta kwena wi no wata wa ta cha anyon na me menyon mba da pombiri ni ki tira na we wa ta cha we wa ta cha nombati wibwete ibateka de baba do na o pama de na ka to di da so na de na pa o kola na mpe biu wata na be ka wibo kota pa manja we ka ya won ko na farji al basara ito lana na kawe wata na waye dafo ina jonsi nyimi nke pa kutapa halitara min futur e kafu mbana elema beona elema no a plan no ele plan mo e kana kutapa de e kawe wata de won ka yakoko do ke yaba ngona kware de na wiso dinale subhana we watu we to foni ke katifim elana nyowe te katifim elana ta nyowe te katifim موضع الله الذي أسرى بعبده إنا وكفين أجيوي باتبو ماذا كينا بعبده كتبنا رسول محمد وفي مكة كده بيت المقدس فلسطيني نوين تنوى مفي ماذا كبانو داسنا ميجي بوني كودانتي وكا yibo wena be abdihi wensa wa chono chewe kunye poni laylan unwa be wena laylan ngeda ne nakira wa da marifa da mina wa tonu bana maka keda jodo sa falesini kunye poni awa ya mubare na da fo awa manja wa chono liwe de kama katebe ka pange tiki fini man ka keda falesi mi pongi du dalle ikem poni be to gorana mi pongi du dan de boni sedna bakare ande bi kada kade na a mota gbanwe ka ba po maka poni ki joti dan lambo baitul maqdis jingir wade al qudusi bi na al qudusi
unko gongo katamaka poni o na dile muhammadu wa mamanye ba man to gbiri na ta loloye na oso momwale dile momwa enye ko gongo tamaka poni wo ya na ba man gbiri na momwa abakar ka jodile denye bi yin pini baya na gbiri so joto na ta ya ikem o dang ne yambe o wena bi pe gba we ko yen ko lo ki bi todilibo ki bi pe lewe ki po tin sama bi lo le bone ki bi to ko ran ne we ki bi da no di kudi te pata kala fi mi gebo abaka ko na ina kaya ni biti insana na won wata na ko mo ke we na de ya de nda ya ibombe yuna Siddiq Abubakar as-Siddiq ya Abubakar yuna Siddiq ni na o kojo teso onyin de ojo to ya baba ru we na mo o pangale baba ru baka na o nsana na won we a de nda ya ntida ka so tina we wa te ya tambata we wete nya we wa fete ki nya no cheo kunye ku kolobon ki chonu betil maqdis keleno kaba ku di poni wa jingiri ila al masjid al aqsa kedano al qudusi na wa to wete ma o to wete ko alladhi barakna hawla na de tantar da mata ka go ka kicho ye betil maqdis tada na de tantar ma meji ala baraka ni kilogo kwa don Palestine ti bebe ya bo Israel ka de mono to folu bo ni ba mu ci bulan babu da be pede da aka kota nyina da nyi tin akibi nga ba mo enwo na da kase we me wa ba ya ni zetu ni me to libo ifo na libo ko chone da pe na mambu mata ya albarka ni kilugo kwa yingir ma nti da ka wana alladhi barakna hawla yingir wa tan ka ji albarka kilugo kwa ka pata lugo po igon ko me kiti ma ya albarka wa kiti linuriyahu min ayatina tadana batibo nta gbano maka keta libo te lana te danu ti gbe ni te jonu ti gbe ka ki minu to wa ma machi innahu huwa as-sami'u te dana ma ta so gbi muhammadu wa dulu lori e wa de ki belenu ye ma ta na wa belenu ye wi gbi wa belenu ye al-basir ke pe di to da fo wa de ta jano ban le zisheda jano ma ta le zisheda mi yimu fi da sana so mota leta ngale mota feke jizi chadna nyimbe da logon ziki yeso adi to kabukata nko mota manja mbe ya Allahu akbar tada na wa bari belenim ki fibi ki belenim ki wini mi me ngbi basirun ngi pepe ya bo wale ile mi le mo kota de mpepe o ngi bigbi awa lolo ya bo ma to giri ma kala na jonu ngbe ka kiminu wa mama jimini wa ataina musa alkitaba tada ma ta ba ta pe na ntati anabi musa bete de ntati anabi musa bete tara waja'alnahu hudan li bani isra'il annabi musa me dawa tara wata te winte tara man tan ta cantara masabati winte ta shiriya binta wa gidini ka binta ka be ba ka kitongo gede ba jengete nyala fi ene binta wa zamane nsa tawra te cana tawra sabati hudan o sa shiriya kitte bani isra'ilam annabi yakuwa ji kamene ande bu musa o wa biya anda jodi nye musa me
alla tattakhidhu min duni wakila ma ti annabi Musa tara ya ma wa tara ma bo yan sana oban ta tigbe bo upereli wa bi peresi boy na wa be yesi ayaye ke chanem me mata oban ta tigbe bo ulogoli no oban ta tigbe bo wa bi peresi boy oban ta tigbe na mata ba shem me mata ya ma wa bo tara bo yene dhurriyyata man hamalna ma'a nuh inma lilonine andebi Musa mapata be sa zuriya mene kunyubu ku kolonda sa andebi nuhu ba ma la le no ala fe ba ko nu kulun pa ko me be wa mama ko ni ndada nyebe innahu innaka andebi Musa kana abdan osamme kiuni shakuran wa nyumme de ba ngonyon na mo ta shi okutisi a jo kinye ka kanye be yi onyi bara na sna oja kinye dele wana alhamdulillah me ko mwata kinye ke ba jon ka mwata ka be lese kinye ka potisi na bala dang bata kanye ta to ise ke bari yi ne dang bata kanye ta wana alhamdulillah mwata wana nche uno nchongo alugbe nyome to patama tono chai ni tona mbe tote se ba da ki gutibe gbane don abe wetentere tidana innahu kana abdan shakura andebi Musa osanwa ochini wa nyome da gbe ye jasa وقدينا إلى بني إسرائيل في الكتاب تدانا أتربوني أما الصوبي بو أتربون قدينا أخبرناهم أما بيب العبارة بو أتربون لا تفسدون في الأرض مرتين تمام مصا ما أقبعني لمي بوين نبي يكتي باجم برانا ميون لي mwata nyenye bele donc mwata le nyenye na se olansa alafia ne mwata we wakala nkako we be wansi di koga ifina nke tebi kikpini mwata mmeka fete nugoro pitin ki wanyi mwa debo mwata we wakala nkako pale we be wana sa di koga ra malaka nkake bade be ngane nugoro ekpeni unité centrale pour oui ben da ke pen yiboni rasul Muhammad nka so dina ba man so gbenpe barane bani ada so ada gbenpete ta kene bani ada nka do nyi kona malaka zini kete paje mata tombi na be da gbiri elambi yinka lolo elamba lolo bí ká fún oníkàbí yìí lélọ́ náà kí wí kí lúrí náà ọ́ òyìn yòyò pọ́tì wọ́n bí sí gbé pàtì ńdà pín nílé bí jù kí jọ mọ́lẹ́kà mọ́ta tàbàrẹ̀ náà bìnà náà jọ ilẹ̀ mbàyá náà tẹ́ ká jù fóyẹ̀ bí yìí wí ní kí lúrí kété kí pín ní kí alàlámì náà ó bó tọ́ ilẹ̀ ndé ilẹ̀ yá ní bídí ayé tẹ́ ká bọ́ wọ́n takardẹ̀ tẹ́ ká kẹjọ mwata wana to nake jole nchimbe nki we no yade me mwata me we na wa yana kuni to mo bijiga bijojo bijiga to ya mwata we ka santi ni le ba ni to be so penpe ta chanu nyinka dada bozo amugu da na ope wala chambo mo wasanse dato wala chambo mo wata bangpate e wata tonu abe ka bibi mbibi tu so ko taba lele mbalolo na o be ya we la le na tomo bijiga de bon te ka wena wa qadaina ila bani israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn mota be nyenyebe na le ne be ya barana kete pachen ale gbele le kibinyina bi fi kibele ne mota na mota
donc ade wala me rabana sana allahumma altuf bina fi ma jarat bihi al maqadir allahumma altuf bina fi ma jarat bihi al maqadir mota mesi ya sawa kalanka wa melo il mafuz bondi ko ga meso toki mota be pemme ba man mena de ba me wasibi ko gara shebe pennese da jojote de mo mata ka ke nyenyebe kibina bibi kibeleni mata oh chai data monda bubi mbwa ande bi musa lolo keke seda ka wana wala ta'alunna uluwan kabiran ni fiki mbempwa manja ngo bakana la tabaye ama jamma zoni fa idha jaa wa'du ulahuma alakawlu burga dana na te pinti burga ne yate ne lafu yambem ko ke yate ba'athna alaykum ibadan lana ya ma be yane zana mme wata ka be bari yan ngalo kan ya da wayna mme yane mata porate unyi ni tobe ma be tonni ni bo ne mbe ko ta ka kasara fajasu khilal ad-diyar ufona mete wi nogo nini ale ke koku tidi poni lungu ya mu poni ke pe wi kita sampe manja ke pe na unyibe godo sampe ni ke kono jingiri poni ke josolo mpa ela fuyaya ya mata ka sobini ina fajasu khilal ad-diyar na we be kwadi wa lungu ya nkata ponko wose ke fo benne enyena bi lenke ledidi wa kana wa'dan maf'ula tedana ya mazoni ne tagba ma na mama shene pe na che alakol ma we kanubode ela fuyaja alakol burgada mba pe na tarawa ache kigure pe na tarawa ache katela ba ke yena be ke ti de mara wa delwe ba nu nyi ya bare na be yo na be we na da be ya ba gwa owo eje kwa ne mo ta ka to de le no che o ba wi be na buqtan nasr wi da fo kilembi okubini de se ba do na be ko bi so dina okubini pour 70,000 personnes allez mwata wala ka wala ka keni obelano to be kwata chai data ke ba yibiri de mo yabbi kinno gobi ke fo jingiri Palestine wa jingiri ne barka le ze yedel bo be do mwata ka yani jingiri me de inde be mali ni se jingiri ma be ke yana da kwen pete mwata nchote leni shege mbe banda no gobi nke fo jingiri ke pe ni chi wa jingiri bi podina ke nyedo ke te kafumba ke la to fote mala bate ke la ti belen ni mwata ki wi ni mwata ki luri mwata la to pambe mpa mbe gore nen ke da nugo bi jenye ke la to fo bando do ya mwata ka gbanne bi yene tidana thumma radadna lakum al-karrata alayhim yebo na ya tubere mma peni mpa karrane ni menta ka goro bibo ngi jodi nogobi wa amdadnakum bi amwalin wa banin yebone na ki demme mata mma saylatu kote na jim ki kote nimma waj'alnakum akthara nafira ngi channe min population ni wọ́n bí yí wété bani Israel àwọn ma ń wété bá wọ́n bí fi kí gbogbo na adé na kí tó bí gbé yàmbá ká dá bani Israel kábàrú dò na jàná bàrú tẹ́sì dípò bí dáné wọ́n jà náà kó ma gbẹ́rẹ̀ na bí ra ní bí ma da gbé yẹ jáza kí ma sọ́jà ń ti dá ka pé wẹ́bì na lẹ́ in asantum ninde baru korona ni bem ne bani Israila me nke be me mata ki de me mata asantu li anfusikum
ninde bar korona ni ben nke be me afantu li anfusikum be ma na korene be ni kore kitene bane da samme don wana na ko dige ni dilaten mbe la to korene ba be da nuguni nani yana da yoyoti ni ateni ba wa in asatum ne wana na da kun pete nabi yenke ya falaha da kun pete meta be dane be la ta da kore fa idha jaa wadu al akhirah Allahu akbar tedana ala kawle uponga ke ya da fonna na ke la to foto malabatin ne na ke la ya da penna ache ke la to ko mbem po aponi ke wena ni pamme mo ta gbata neti masi atora ke yane tedana le li yasu wujuhakum shella to tono ko polo biku na me boni nyimi ma den ka sele ka loge li yasu le la da we ko to pe ko polo biku mono nyi la ru jenden ka lolo na a li yasu wujuhakum ko polo biku denu na mbela to tono ko polo biku وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة mbela ta cannan wa o cenyuba lati finni ke da karni po ke lati da ko jingiri ke ko ni jingiri pon ke ko no adi pon ke ko ni ke lenne pata de wala ko da de wali yutabbiru te da na de ne boa wali yutabbiru wi ton nogoni ma ala tatbira de irin yin puan wa kwaro ma te o ye kwaro wen nogoni obinyina na wa pwa bi to ke gi na so to ya da pata ki yiri te dan na de wa pwa kore mo bi nogoni wa bi ke asa rabbukum na ne da mata bannentan ay yarhamakum na we mo ni keke ba anta mola bonu wata gbanna la kawle na wen woni keke ninde de na wen woni keke ama ka kese be na wa in uditum ba anta mola bonu na wen na ngora ni tike nyiti poni odina te meta be gora na to so jam niwo ne bara wana na ne tiase me wata meta be tiase ne wana na tiase me te ke tiase to bo fi وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا تدانا انكي كبيري جهنم كبابي كني قطا جهنم من بيسابا وقبي هذا نيي قبي نا جهنم من بيسابا قطا يموتا وقبي وقبي واساتي اكا ميكا ويموتا كيي زار موتا كبيلي barana olere olamba ya bifiki ku Zakaria ande bi Zakaria keda puni yaya we yaya watalu na Zakaria diki mena matampo ko viki ya wazi we bome beda ku bigiuni na be po ngota kabuchi den na nkwana se buchi wata kanko buchi ka wata boba ngoko shetani ka be bana ke dewa kufuga buchi ka po nda ke kufuga bi bon na wa gba ye gege mbada ka ku ga ya ka nye mbo no dele mbagba na ka fe tanwasi nki kute pa nki bu apelale nke me ye nwata ka la te pete de na ngbelubo we da nugo bi de ba we da bi nugo te da na ma ala tatibira wala te da nugo bi ndira ka se wena e ka babaru poti yi pata ye weke gbaja hanama kibiru ko fe o ki si bani israila ye kondo o ke konte mete e bon inna hadha alqur'ana inna ka alqur'an wa tabata ganin ne yahdi lillati hiya aqwam
Quran wa de kedawa bar wena na gbana de jama pada de les alafiya ne o wena na tayayine dabi les alafiya ya wa wena na ya yayine te yi de les alafiya ya Quran ka se ne wa yubashshirul mu'minina Quran ke pidi mu'minin wa ko polone mu'minin mela ba ha na ke bar wena ke ne mata الذين يعملون الصالحات مؤمنين بياءتو أجوجوي أن لهم أجرا كبيرا نابك بدي فريد تكبر إنسان الجنة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة قرآن بيلي تيجي صوبك بيين على الآخرة باكين الآخرة نالي أعتدنا لهم عذابا أليما نامتا نويكي كبيري جيتو داتو سانا يبيفون بيبسولي seda na wiki pepiri mige ka mi mo wie ke baba we na la ira kwa wa yad'u al-insanu bish-sharri du'aahu bil-khayr seda na pa onyi ka so onyi gbatai ba nta mo lebo wa me no be jo nzama na me be patama ni aya ya na mati ni be ye obaka bi kekete pachen na pa ya ba ye no nyi alo mba oba manja wachano ba nzana unyide na lor bonin ke pana ne be ketana godur ko ne na tifeli luma na bon ma son ka de ko ta ba ka gide me we ka mate na we nyala ya ogbo na mfele ile te da na sama na me bi timma na se ya na mate ye ne pata bi to moto panu nyin ka jona ki yana de le ren wa pena nto bilana de nangalu bi dengmene tidana wayadu al-insanu bi-sharri du'aahu bil-khayr unyika pe ba ke meno ba egbe won meno ba manja wa kana al-insanu ajulan ka biyan unyi were zeze unyi lawere ya jonu ye no pepe gigi no tomo ta jozi egbele jozi ta te egbele وكان الإنسان عجولا نا كاي بيان وني لا ويرو زازا وني لا ويرو زازا وجعلنا الليل والنهار آيتين ترانا ويكا يا كوني علي تكيا نوي آية بيلين دسا آية مسا بميوي موتا ينه دسا نا موتا من بيفيدي دان كوني dazana mata ngwan bi vide dam nunwe ye tidana kunye nunwe sa aya mene da sa alama me bamina we mata ngwan bare bo tar yare famahuna ayata al-layli nta chan kunye wa aya ko we sa da bombwa tato wi bona aske waja'alna ayata an-nahari mubsira nta se chan nunwe we mate don babo le tabtagu fadlan min rabbikum kaba ngwan ko da arziki do bore asa bi nyipata mbe de kinye kunye ki joro bore da sa mata wa na baba ka ya foto su kunye o we na no we wi to de na foto su ni na yi joko sa foto kunye ki duko sini ko kaja mba ko to da si yugu para ke patiru ko te da na we ka ya kunye ye wallahi na un ka bonko ngi si chanu wewe mubsira we be kele don babo le tabtagu fadlan min rabbikum we yadeni kaba nganye ko bo arziki wa be chawono wa yale da za yi bo bezedem ile nwete tidana wal ta'lamu adada sinina wal hisab katifite be abe ne danwanka don da bidena pin te be ke kwatna ini journée zo Ibo wa yaka pato ko mona ke pedin to na ini journée nte kana wamba oke be kana da sama wen me lelenta yan ke bana ay te ke ko dan te da na kanifite be abewa eka ke be edanwa eka wal hisab ni wa kull shay'in te da na e bakpa alquran no boni yawe ka ke fassalnahu tafsila de won ka pate ba ne la dabo
eke ba na da nyeta wi lolo ni ke lebe safu safo ba mo pede ya wa lolo na da bwa ta e bon pometa so tidana wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki na ba man karan soli'a ya abari yana pata e jo nda sa e pe nda sa na ba ba tele ke peni sikin e yana jo mbi pete mana jidu peni te ba go ba ke peni o de si peni na yana jo mbi pete so ba ke ke le so ta ka da a nke wa e jo nke gwara nke pese e yana gbe mbi pete nke wa nke gwara pese da jon si jinni wa nukhriju lahu yawma al-qiyamah kitaban na kiyama ka bi sir ka be pete ki desi da ke gbe livre dictionnaire o takpe yalqahu manshura da zana be mom be petense te da e ben na so livre ke petense nyimi mbi wazinale ikra kitabak ezama ya kaza livre ka be mo la yuware la baware la sawade esa man jambi buri kille da so ba mi sozi esa man jambi buri ke ka de me sozi ilolo da pata esa mbe tanda pata de ke ba masi bi itona esa man jambi ya so ba sinye na da mona mi esa man jambi ya so ba sinye na da mona re yanna akbar kafa bi nafsika liyoma alayka hasiban mwata wana ae ekeka esema nya ya saba kalgi ke pana da sade se ta wata la ya zukuli ni yana to calcul mental na dicté na be wana na calcul écrit ma de guide na ne mettre no wa réponse me nko wana ba ma ya correction hein tedana kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba esa manja esa mbe ya sebe isabi ki ya kalkili kite ijena ilolo ba ngongo ajena ilolo ba ngongo ajena na da bare na esa manja mbe we na apai jama da poa de ka de amata na bi so tina mani tada ba mo mba we na pa ya yeso ne se ka pa ye ki ya shiria pa ya togo eso e gbana ile itonwo ni amota ka la ne se ka gba ye te da na ba won tonwo na fa inma yatadi li nafsi si tonwo ri ese mbe ya da jo ti jera mo seba wa man dalla ba we na ne se polibo ya mo asine ya fa inma yadillu alaiha se wetere da kasapagen ese mbi jo ti so wala taziru waziratun wizra ukhra tedana no baka nabi tunu to kinga di kiyama ayo babonu wana wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yu'mal minhu shay'a wala kana dha qurba na la ne yina si kunga di nyum bi pese obaka ju ba ni sinyi na se nare na si bu wa bi ju yego tidana wala taziru waziratun wizra ukhra obake tunu to chunga di kiyama wama kunna mu'adhibina tidana ndo weka bideni weka la taba ya ba halaka hatta na ba'atha rasula shoki tonni babi soni na ma taala na ngana sho tonni bi tombi mata ka pe mo bi ni kinno ko ka ba dia na da samme yane tidana do weka yanne duniya ka ki yanne bi ni weka la yade e ada munana wiki ya binya Allah ka bate we asene bitumbi keda kisobi mba na da be ya ta e pompo beta so ba wan beta ji be gbirina wa idha aradna an nuhlika qaryatan tidana wewa kada wewa irada
ki ya da pana ndubu na da mona ndono ma Allah ka bongo amarna mutira fiha ndowa ayirame mwata ka jengi mbempwa fa fasaku fiha mbi wana balolo mwata ye ka fode be ngere be tatu weba mbi fi ke kpebe wa makta bamba mwata ka tebie mmesa kaza mwanwena yima ile tebe ka ile hata mambi yibi bana be tatu ya wazim pe temi nwe de mwata ka lolo na wa idha aradna tanwa hukumi jike bona annuhulika qarya na mwata la na ndo unugugu chaka amarna mutira fiha ayramima da mwata ka te ikume nwa date babe te kpere be bara shemota kimbe fa fasaku fiha mbi fi ni bo fasikanki kiye mwata wa didere ki wana beta tulolo mwata wa ba fa hakka alayha alqawlu ntwa allaka wa wen pando mobo fadammarnaha nti nogondoma tadmiran dim nogore manja takidi ni wumbe ina takidi yaga ya ene mwata ke lana nindo alafia wallahi no chana yira min jimbiba ngida fame da gbebe ya hukumi ci ba manja afa min bi so bi na gbama na de ko lana no pe no goni min ti boni chae ne ka ba mo be ke pini ye na bo mo ne ke pi na bo mo ne ke pi na bo mo ne ke pi mala o se no so di o boy o ba le lende afa mi won mo ke pi ni Sheikh Bumbaz katobo na we kamige bona wa pete na fa me ma wona wanya lafia nwa na lele nwa we nwa kana nwa ka pe kadileri lele nda yuzeni danne oni we ka bara wo dileri ye o da gbe we ba danne nwa po di lahira abata di ni edelwe eto ka sa mu ni ne de we na za ro mbide nwata nchato yala ila ila so yala ila ila aduni yenwe fo denda ya de ne lana na ne kara la fi endo pone ke mo ta ki bibi lolo na o wena na zina kaya mo te to lana nyenu pe no we ke ya ta ya fei na pe we wi no ko na tata e mo jane ya de te ya mo ta ale ke ya da buru ta to kote ya deni alkiyama fi ngoma ya deni wa idha aradna an nuhlika qaryatan tidana take lana nindo di nogori amarna mutira fiha ayramin ta jengi ben kwa da pe barte bi duniya ma fe mbe wana be ke kabeba kiki pomata fa fasaku fiha mbi fi ni bi wan ben kwa fa hakka alaiha alqawlu ninwa azaba wa wen pando mobo fadammarnaha ndi dongogu tadmiran di nogori manja takengi yamba wa kam ahlakna min alquruni min ba'di no tadana be barema kango menga abe kumoni nogo do ande bi nu hubo ne ma gbanni di nogori debo wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira rasul muhammad na sada mo ta ka le gbe ya ba won ka ya e to pasipasoji oba en ta tin yanga se ya wa ziki bodi wom wala na ya ba lanu e wa mete la na o ya period ba mo ye bi fo kwa do dunia ka fini e kabin nugo da marama bin fi bi ko be po boni balakis anabi Suleiman po wallahi wata teu de berene opema wa pacha o wati kini bi gestion win fete
ke yabate ki permunyu de ko se bon pata munyu mabe nyeki puye ke te fe u perem me pata ko bo barage me de da chambo ando da pe de pe nda pa ko se tiji we yane mota ka be yabelele kisibi bo edu tunta da chanu yu ke vete chate uyu ka vete chate ndo pidele ipisi no de lar ne ne pe ndo do uyu nyena na be chat be mo da chanu uyu pa ikora me da ke yanya be mbo na وقالوا ربنا باعد بيننا وبين أصفارنا فظلموا أنفسهم تدانا له فمزقناهم كل ممزق ما في كنا ما تابي كيرين تتنيو منيو لأنه بيا تالي تناتك بدبي منا وانا نساجينا بني بيا نيموني فيني كده كنيه لكي يانا والا كده لكي منا بنا نساجينا بين بلور مكيجون ده ما تاكني دون تتيجيغا seda nan ta cando ko ko bi jiga bi kuta ka pana jira makata obakata kare inta to bi jiga do ko seda nale famazzakinahum kullu mumazzakin inta choto bi choto nanya do ko bi jiga de bi kuta bi ni to obakati ke ya dunia ka kayene de na rasulu muhammad nka wena tawabe kpenkpe ki fina nda kpenkpete tama wowo kichobiwo ta chammabe ningmana nan ke chambe alla ka be pon pata imma ni bibingali wallahi na tayama nda sade na pata mata bi poti ne pata ne chanko ko dinyore amano se to pata la hera to na pe bari yaso ji ene anga ko lupo man ta to bar pe tama na pe bari yaso ji ni we to pata la hera denna wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi rasul muhammad nkim be wati pente mme foseye nkpe da labare be wale wana bisomi ankin be ka karane basiran nimme man janka si pepe ya bomba de malaika mbadin ni wa nkpe da labare nimme man janka se pe ni nyi debo tedana man kana yuridu la ajila ba wana na mata be pa me dunia ba me ka kala hera da ya don be babi dede don bi ni da batake patide na zana na weka dunia me wena a we sa mko rabo ai ba lele pa je won bi toka bibeka ndira kana man kana yuridu al-ajila ba wana na be pa wi dunia ba we ka ta lahira ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid tembe po ya wala ni de ya ta kana da ma mete da sa da be gete na wimbi ya time impose liman nuridu ne wa meta ta ke la na ba ni le ne san ta ka chango na ma ta mete la na ba di tesi ya ya ma be na nungumi ba wa na we la dunia ba la ra ka ta ya da ya sidana ajalna lahu fiha ma nasha timbe pe nu dunia ma pom de ya ta la na ko rente pop da pe staba ngamete ni mangurit on ata canada ma na de yete ese bi vide siri wede na yi menta la dan na ba bi tesi joke sa subang me patok pa ya be ye thumma sedana tikito te na dunia ma ja'alna lahu jahannam nte se chan jahannama wingi sedawadi yaslaha wida wa jahannama madmuman ne ding men sere madhuran ne lale wa man arada al-akhirah ba man patana al-akhirah na mata ba meka ka dunia dege mata tabar min al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha ngila fu fi al-akhirah tudi
wa gene nwaka wa si nwaka nwa gene e barkana onda sa mata ye ponje mata ye wa huwa mu'min dayana na da yo sa mu'mini wa kina mata ye fa ulaika kana sayuhum mashkura Allahu akbar de larbu chemata ka lulu kiteba mudiye na da ya ba wa to mbi ya da to sa ato anyongai sans problème nzana tifina kiyama belana be penunyi ayigba ikunwo ne mwata wa bota yare e ya mwata bota alidigba ne nde to be pendi kijire pomponde ala ayigba ikunwo dar tifina kiyama mba ngani mi risar janna si to de be ya se sana da bi si dilim elana kara be bi liare ke ya mata bota ba ni un kolo anye jingiri pon daru divina gizina mi sa arjanna wajano ba si to de be ya se sana wana eta yenka si dipende na nyete da nyene ebe bo adi na ebe da nke ba di mili so aziba mba ba sa oja ngana bo na ai kudi ka ye mma ba so sigbe ege ki wona le da o oja se se ba intira ka wona le wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura ba ngata ki stiki logotinu ki oh ai la tito nende data ya nede ka leti wi ndra wana mechon nene na kan pa data na di to me daru janna mechon nene na pa na ni de ni na li de me pa ma me peni menyom na menyom pa ma menyom da ya pa ma na de bi ko na o ba te kwa janna no to di mbabara wana ka kwane zamanja wana ka kwane mamanja illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu shemo tan mo we ke banki to wala mo bombazi de kena sana to di dabeta Allahu akbar te tina na ba mo wana na la ran wan kapati nke la fo yala akhira to di shara to bi de da boyen sana esa mu'mini don da sana imane ba ni to yo de la na ya de force la akhira إيمان بفشرته فأولئك كان سعيهم مشكورا نادا يبغى توما تكيا لا شوت بادو أنيمبري كنا دايا متشون ننا نانبا دام هكو كلن تدا نانبانا بيجني وافراندي أجيم تدني be mali ni wa barande ajinya papa de ta barka duniya ne ete kana mali ni ba we wa ajim shabake nye ke kala rubuti be wa ajimiye inna lillahi wa inna ilayhi raji'un atabare ntira ka na kullan abar peme numiddu haula timin be mali ni wa haula تمام ببيجينيه من عطاء ربك سداوا ده بارني وما كان عطاء ربك محظورا اما لا روا ده بارني دي كاسا ده بي فوتيه با من بابيله اتونا كي چان ني تو چانسه بلانا بي بيسبله اذا كاتونا اجي ما كاتونا كي چانسه اذا بي لي تو كي چانيه e ka pe si yibin ama ti jaji pwe shebi ken da pele togbe ke bon ni je e to moje na tension na diabète na leleme Allahu akbar yamma da pa o ba mon pade na wala don te da na kullan numiddu haula wa haula abar pe bi kenyi yabe ye kigi na obaka pubi inte kana be malinyi be bante dema min ata'i rabbik isa rasul muhammadu dawada parane da sana ba da parin fumba men pe ko tae
amma lana so sinale tayaye watama wama kana ata'u rabbika mahdura amma lan so sina sedawa de pardawa pere ke bazalaire de ka futi da pena be wana jiti juwe oke tenye no ko we pa ti je won ti yi no ki ti nyume da ali ke nye na tan gbafu do ba je no po me da de mamwaye me mwane me kabila kare تدانا هو هذا بركة ده فوتية انظر بقى منقول الله كرك بعنا رسول محمد كيف فضلنا بعضهم على بعض بعدوني يدي سيتا چمبيني پوتة يا سكا فارنه وبا پاتي شانه وتا كوغا كاي سكا جيتو يي كوني سكا فاني كليبوي te paye oba we ke ko ke me wa momo ke ta do na me ta to ko kudiri ye kullak Allahu akbar tadana unzur ba man para dunia dane kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd ta kan binyi lutamunyui wala al akhirah biponi jodo wana na al akhirah onyi poto oui تدانا أكبر درجات وأكبر تفضيلا بوينانا ونيمبوزي الآخرة 1 point موتا الدنيا نو دي هو نوبوزي بوينانا ونيمبوزي درجة وكلو كياما موتا الدنيا نو بتا نوبوزي بوينانا نوبوزي 2 point الدنيا نو وامي يونلي buwana na oppositora po dunia na wa me nyonta gbade ke kati to minyibu de saka ziki pezi nyibu le na fala na ke se le bile ki po di nye eyina le ese te pe po ne pe po bile iki pe po ni wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun tedana yine kade mata ba ngombo no poto lahira de ke sana duniya no yin ka position na chono jan choni please duniya no yin ka polase ota chalo charujo taba so pala kon tabi tadana wala al akhiratu ekala irawe akbaru darajatin we wadi pori ga we ka sade duniya wa akbaru tafdilan ime koloni ko jo ko deli boy daraja insan sitodi fadil insan matawa ko jo ko waya nuwa amada kasalike ilimi kolo man da sa akbaru darajatin darajan sauniwa dito da ayawa da ferere da kena tafdila nsa mata man jawa kojo don kojo kwa mata kai ya den sana ale tawa kwata mata ka ale yana o sauni kije obo ta de yare na aljinni nwa yaw kije obo ta de yare ba nwa pa miwa di nke pa aljanna wa di e ka da yana na minyi bi ko to komi be wa aljanna wa adi ki bi ke fala ne to da pomma ba mo darja mo ta ke pa nan ke ba ke ba mo ko jo ngi gbe na to adi ke kara fale ne ngba ma pu da gbe sana tebe to so darja wa a pe nda bi be ye ngense si be me ta ka winu ba la taj'al ma Allah ilahan akhar jama di to fe so na den na ka de ye oban ta yafi a rasul muhammad ta ti pe bo won ta o le ri ba won yin shirku bon dum jama wallahi uqsimu lakum billah mponi ni mwata wade barwana la ilaha illa allah muhammadun rasulullah ọba pọ̀ bí yẹ mí pò ní ọmọlé yìí bá pá wà bí yẹ mí pò ní
o mali yima we pa wode barwana la ilaha illa allah muhammadu rasulullah mukhlisan o ben poniye o ba ko bi yemi poni na wa ta pente ka ya sai to bi sotina wa bi koni mi pon pata da ramata ka ya duniya o ba kanyi kesan da ra le klina bi fi be da duniya o mali yi o bi koni mi pon yene se shiru kuran men kanye angmen katarame atra kwen perame bin men kanye bin bi kenyi sa golo de kana bo wana o malinyi da tutu ande bi wede na ba man du fona kiyama o wata kwente la na da te gesa man bi lole ba ka de tentere de ba na da do fala nda na ba ko to du boye shirku kwa mo ta bi to arjanna na abu zar ka fi kibara ande bi na wala zana wala saraka ande bi kabaro na wala zana no bargo na wala saraka ba no so yu na ande bi na we ko ba no yazina na we ko ba no kuyi na we ko o bari ye na ande bi keto ande bi gona ala rajim min anfi abi dhar ila na lolo ali sumu fenche nwa sana we ko jama kwa mota ka to yato ko do kati lolo ntinyi bibi na ba nwancha o ba de keku wenye katenge sili ni mota ka we ba le ba je to kwa aljanna ansama no jenyi mota we na dunia wa ata na be we no jenyi na be ka dunia wa ata ketambili kikoli atambima ya da tona no polo ko be piti mi bon oui njona metadena kamola be ka atambima ka da to kabe ya da we na be ka digene inde da to ke to kwa kana ki geiwa ke ka chamba ke da o do de mi gbelu lo ko to ko sasara la ka la me malulo na be pano ke nyimi po la bare na mata la no bura tambi dunia wa tambi nka no mato ke nyo ko polo be pete na banda de be ya da to ama yete pa yama de bo mata ka sotina Allahu akbar wala taj'al ma Allah ilahan akhar tatubo mata ko yonti rasul muhammadu kaza nabi nwoso beseo bona beseo wona beseo po temo wala humma me mbazo anabi wiki cha kenye shirku boni no banta to bo mata ko yonti shirku fatakuda e yada podi gige te kakiyama madhumuman ne den mesere e zaman ja desbe gege makhzula ngata ke yasalale ba maki ya ba maki ki se fait khizlan ne de jonjon den yetese ke pami poni wakada bimana amara kada bimana amara mota yatu foro e bon po bete so mota yatu foro le inna sada yatu foro a rasul muhammad allah tabudu o wena ba mo ngodi ke da mota ka lulu la ru chen nda sa wakada rabbuka inna sada yatu foro sada ya hukumiki nale Allah tabudu da ta jamuni ina ta tikbara ma yan bo bake ya bota illa iya shewe mota wa bil walidaini ihsana de ke onyi ni wena na yasinyi ke yasinyi sena alkhairi dile aka to duniya da de lotie mota onyi de ke pesa mili de ke mu ko nyaga onyi hatta manja anyili mbe bada te mala mi beni ifi kisiri sana tabi jang nubu nya da pawajim wetille 200,000 400,000 ke da shawo moto unyi wana na ya da buma ta jemili mungo
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Onyim pauni ke pawena ke yele ngete pajen kai kalla wa hasha nkpene makamini yigbe maka la tono gwende na ngigi pe wajin nongoro to korobo nan ke mo abele ni wata kiwi shamu mena yana mata bi musique de pajen kiwi almente yada buri wi to korobo no mo le binyi ka pajindi lem te bebe e kanoda ni kape ki desense onyi pa ke kalore de ke kana onyi sa di to peri kei mwata gore pe ma ke moja kei sinyi demba ina be ferejo esa la nyemenyane da koti yega boni ne wimpi wo mana da ko nga gba me nyen digbe kije won ka ke da de abo won ka de ne se ka pewe wi jo de paten ke da bo digbe enye ki di yen sami se ka di mili ke bo mili mo mo ki ke zinyi na odam kei le le enye kiyama anta wa maluka li abik ese obu le ka agbe zinyi se nanse ese manja nsana ba da ko tin ko tamoye da bwana takase we gbase kinyebe kije nna takaye mbi nyili min ka ton e ko buka de loro pompo da berge kim ete kanoni okay te danso aka kai binyi yelela na baraka nyimi manene ya dangbe ni manila so nyi ki tu fona mbu ben malam dile da mi lo beni matugu wem ngi dia kwa kisi de ke bi de makado e ke dana na wadi de ma badare ewe ngane do bi ki juzi ni ke da me magazin poni ibi kudi anyini jojini yelem ko petina anyino jotu fona sibem mbu kati pemi mala mi jesuru o dan pe le sampuana o pese e wona gbafi ukuriwi o tadana wa bil walidaini ihsana e mo jaki bo abinyili ni be na len takase pa mwata to chasi ni wimpoti chasi na wimpoti albarka bun kana onyi me ona panka ose pawo albarka bun iwe tawa we ka da tezu koko e bari koko nu tezi we mbete na mbuka nyuku changpele da kesa kada vimpui da bari kote eze le nke bere na ba na jo kote mesedan ogbe yi na sese be ba be manja upombe banke danu yi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun upombe banke danu yi upombe banke danu yi we se pone to di tena jina o dan sinyi wa mase si pombe na ite omini mpui mwata ibe kiyama mmeka kotowe kiyama a rasulu muhammad na te kwente ba antela mwata fite ki onyizinkiri kete ferese lahera ba na anyi na de na wanse ele nwa koto bwa nda si to lahera na hadithi kada ande bwa zamane sahabi ka bi ko ke ge kalma de yare bi yo e pata o ge kalma mbati ina anebi da yo e pata ke ge anebi ko na bi inu yi
mba yinunyi ngwana sibuno elande sinuchiga ngwana da seba de weka kan ne weka yiko cholo ke be na wenda wa da we yambo ba shi oki ko te minu po ibo ngoge kalama ande bi ko na sabi min chingi de ba bare ya ko me kabi ko te pumi kama tampa kiyama miwa soki da so we na bete yo kiyama o we na bi pu kama tanta batu kiyama azaba pom beke yede kiki ti juru na be da to wana sana me adi tutiri mbabe tombu na nyima nyimi mi mata me chato unwa ke kale man ki report lahira tenka ke ye ko ye imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma tedana uswat sinyini zena lemma biki go bake ko ekpele wana esan ke san poara kiki fiki de gogorogo yo mi pesi yana si ikiri me aw kilahuma ko be ko tabile nge ko ekpele fala takul lahumā uffin da bada tayese webena mama ja wete uffin la rubu jenebo oui na meka la vidina le meka la vidina da ta de bon magbasa kida no wadi bon inna lillahi oui ale me va manja nyake na bi wo o po le onyi dike da mo no bo fe inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mo ta da mo no bo fe onyi dike tidana fala takul lahumā uffin da tabariyesi da be wona nana we wala tanharhuma nta lolo onwe alu jege no ba ibi lolo onwe u jege no ba ma we to tinge kawane na nyinda ndiye ga gisisi ke ya da gba sam bigi nyidi wa kullahuma qawlan karima wena we girma yo wo be so ngo polo ko واخفض لهما جناح الذل نا بيسين زينا بتس في بتدبو الله اكبر كن ميزي سباكي تبي من الرحمه كيكي كيمور من بيسوي كيكي كيمور بلا فبنا يه وقل ربي كاكيزي بي من ماتا كيتبي كيوانا ماتا ارحمهما ماتا ميسي مومي مينا وي كيكي kama rabbayani sagira dakbe to ya wabaluwo dawa mana sana wa qur rabbi irhamhuma kama yarhamani hina rabbayani sagira mwata ngobi kekei deze ben takala ngummente kekei tanwa bala peteni dibiyate da sana ne kekei ngore da sana ne keke ngore anyi ga bo bunye eyade ba mbo weno buka pwa dannew to mota lisi anyi ka nyun liliti opo ne ke cha na mata disi no yene de wona da bare na me mata kitebi na mata ngobi keke de se bin takala mun keke kama rabbayani sagira tanwa ba la pete mi tibi ade ku munjege wata ngobi gege de rabbukum alam bima fi nufusikum na wata na weka ayati wito nyiti aliki nyito afengele pon in takunu salihin ese obusana ojojo nda kwere sinyin sina mebe ba da kwere anyilin be babe binta wa de merito te gete ne ki ya jasa inyina na mem masay inya salale ke yade awum
ayele mo kwete anyili mbe babi de ki pebi azaba abi to we na da ki to sana we ma oye bon wa ya ase mo ta ngi bi pata bo tada ma ta na rabbukum alamu bima fi nufusikum menyi ne pata bo ni bi ana baraka man menyi ni no ata da wa na pe in takunu salihin esa na obu jojo isi nyi ka me oba se na me oba ke pe fitina ndabari ya ganna itu tinke we o ya ma nganse fa innahu kana lil awabin ghafura kwayi itu dia amamme emena me kyatase tada na da zan wena biye kana yayi na adin na na kwayi ituti amma fa innahu kana lil awabina gafura tada na be mele ba me witu be de we so chatele ne bi chatebe ban sai na so cinyi se no be karan duniya anka e pa wajina jega uje ese to te pano ipe wajina jega ne ama wa to se me dabo pana anyi na adana we ne ka pwaye ke ya jase ba bi to gazo ta badare ka be ya mubaraza ebe na dugu tele ba ya ta tante sene ni rasul muhammad wale sayidina obada nkele sayidina hamza nkele sabu otara oba sayidina ali ibe ya to de da kenya ne bije nyibe tabta be mal nyibe tabta sayidina obada ka be pona wa be ponya we na ndasa bigi fi ke panade na na de bi ka pi enki we se di namza gore fo ubada o gore fo se yo mota ko jamba la bi jam amo ko na we na kete pa ke we ka falasa mo ta se de le lahira da le sa we na wa mo ene ande bi ka gore pembe place in se di namza nka gba we na won ka gore gba wa se di namza ka ke be gbe no to ko we na dawa fala sabe bo kete pachim wi to kada ku wulu pon na mata yi pachim waya ama kiyama mata se dilew amon gore no nyi wina bula kar le jama wonte do dake a jama wata le talafia وآتي ذا القربى حقه ها يا ما بابا بيتا يفبري mara nembe mwata ka tanga be sura no boye be pade mara min ko mbe ngwe na ba man te o karal to wa haki wa de sie te so ku nyubu wa haki wa te sie takara ku no ban tada nyanga me da so ban bo me nwa riziki binyi kwata ka sabe sa ande bimi binyi kwata ka na be sa jinwa me binyi kwata ka na be sa gbele bi wala te na gbele wen so pe ubun da te na ba ma bi de oni kije ugben da te na ba ma bi de oni kije kamata ka yi gbele ye nsa wada te ye de ko te da na ba man te wa kunyubu wa haki te se na ra haki ki te si ko wa haki wa ba de si te ba ma wal miskin ki te ma bi kekeli ba ma ta ka meye wa haki wa min as-sabil ki te ma bi senkeli wa haki onyi panake na jinka to ngo ko jingir bonin kana to te lana bi kimaziri kimaziri so ngo wake ba no jone benze ba mpajaro bonin wonye tema o ban tabare ya wena wala be pawo tema o matabo ولا تبذر تبذيرا ولا تبذر
tabdhira no nyin tagba yin kitu wuti e fala lempon nyin tagba kitu wuti wala tubadhir tabdhira insana unyin tagba yin ke cha nana kpe wala dai wimbe na tabdhir usat da kpe pina wala tubadhir tabdhira tayabarana insana inyina ogu okolon se so te ka jodi kemponi ke wele se le mi se kanu to be na pobi e to ma pui de kina gba ma fe me wona to ma to kina be gba jo to fe kudondo pa ta te ma bale ba ma to to fe tidana innal mubaddirina e ka bayairin yi dawa to takawe kanu ikhwana ash-shayatin na bin shaitan ne sa daidai kunyubu ku kolon basa jahannama kolon poli me to takare wa kana shaytanu li rabbih kafura don shaitan sa kutulu no dane kutulu tere bo mo ta kalle shaitan rama pun de ba wanta yayine ka ba te onyi tobe ko alle ki to te janna bariye onyi wena ayi ko ka ke ya jase ne ba bodu gongo o la popo ko yambi bini ye mbini ba wadi yo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un innal mubaddirina kanu ikhwana ash-shayatin innaka bayada barnama bin shaytan bisa kunyubuni wa kana shaytanu li rabbih kafuran shaytan mede o yakutulu tere no dane sinun ki te pamini e kam barda da nyinga gera na wale wono wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha tidana da yana na ba ba ke chai ezen se bo ade digerin de nyore bege la tu to fo ni sibo donc tamo bane nda kperana ubilu bade kijini ewe na waya wa tu subai banu lungu la magbanshen to nze nimpa wajin de ban nan wo pensir gilu lo abirike nkana o mati pew nde ndu mum na bela fuede na bale bo wili ko yote ajengi be wo ma de limni ele fo ile won kan ngi zina mbe jasanse won jodu won alaji akubu japa sena karenda yoyote ne den sena kala pemi makana sena ka karenda yoyote sen to bube sowone na pemi tegmente to la takao moto yesa na jamere pare ati pe pe ma yiri mo ta da dari mu loren mo ta de won we ma su gore bulu dewo tita ka so dina wa imma turidanna anhum be babar de singa na sen chabiye bigi to du fona sigbeni dadara yesen ta ka ke ewe ka se kolo nda na de nyangari de ngo pa wa imma dabariya na yake be pa ba mun kona dile ndabe ya ibtiga rahmatin min rabbika ke to se dawa tamana ay se wani jiga ala ka olide ala da kote o goren o ida ke da se so ala ka ole ma ke pa be debo fa kullahum qawlan maysura we be nwe nwe so mo polo ko na to din dile me ma jaka nyene ni jiga o baka baru ki ajima ba men tan baraka le son to dile ma nyene da poame ala da kote mo ta kina npeta ma o ba da be da kote ka no goren ka ta pa tawa ma be na ni nyaga mela ola tayyade fa kullahum qawlan maysura na we be nwe ale bo polo konsom
bema jambena oh wata yibo o bema tona menze o nyima to o tona menze no wana ma pese nyora mota bi botesi tadaga da bi botesi nafa kullahum qawlan maysura maysur pe webe nwe be yengebe niki foni tama takare ile ntaka da de batin takibi ji le len tabiya be manja be les asesi wo be son so polo pe kullahum tanmezebe wala taj'al yadaka maglulatan ila unukik e pompo metazo mata basini na ta chansi sengale ngore fiziki lisane kinaya anil bukhl na tabingi mibi jote sote jahannama tabingi mibi te tose jahannama da manane na ta chansi ngalu fiziki mata ka besiye ebe dar yanay imumu bi jote basse to mi ki boy me na ta yade ta chansi ngalu fiziki na tabingi zigimim wala tabsuduha kullal basti nta kwe yaba lele pui pui fatakuuda ekarvelem maluman beba chame kasle wadi chane na ewe na bambanto zagin la be man bi pe yada yerezi na pa me da yembe ka be gbe a ta de me da gete kigbe la ko jeje fataku uda e ya da yete keke ka malumam mbi yerezi na oto la yana no ya na ete e we na bamba to za ji ma te bi kumo fataku uda malumam mahsura keke ka kiki de jeje ya kamate tayede na tabingi ntakbe ya e ya na se be mambe ya da kizi busy do ya pui desi e wena da pudi aha inna rabbaka rasul muhammad nakaza nibida yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir na won pete wa wala ya arziki mbachi ya yungi nkete peni bi kekeli nwe da fote we ba nta wala na won pete o ba arziki mba made unki yungi woni mba ki jokine kiki to yin o ke ye ba le iwile we to ke penu kekeli de ke o pe me we ba jon wa yakode nu to nyanga ba we pang daru soja dana ba mo be pale ka ye yimo daru we na soja won ke pa daru soja ke le ko da ko pomba ma innahu kana bi ibadihi khabiran tidana wesa onyu chimbi ne o chimbi wala baru foyi basiran mo ko ekebe oba pa wa ye baru mata wona naki innahu kana bi ibadihi khabiran tidana wesa wa biu chimbi wala bare do ya ta ya pata rakibu atid be walide ke pane wa tonni biye de ko pe be ya be wa basiran de wa pe be mete tidana wi pe ba wa ya buma wa gade hada wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in